चलो अभी आओ, इधर आओ। हिमांशु आप दोनों आओ। चलिए बेल्ट बेल्ट में अब जो भी बड़े में जंप किया है वो आउट हो गए बच्चे। चलिए बाहर निकलिए, शामिल बाहर निकलो, अभी आउट हो गए हो। यस चलिए पास आउट हो गए आप ही। चलिए यस स्टार्ट रिवर जंप जंप जल्दी रिवर बेल्ट। सुमित आप आउट हो गए हैं, पहुंच जाइए सुमित। वो देखो सिर्फ रिवर बेल्ट रिवर बेल्ट रिवर बेल्ट बेल्ट। वाह क्लैपिंग करो इन बच्चों के लिए, क्लैपिंग। वेरी गुड। ओके स्टार्ट नाउ रिवर बेल्ट। Mana, go, take a seat. River, bend, bend, out, go, bend. Yes, only Lavya के लिए clapping कीजिए. बिना Lavya है, एक Lavya दोनों. Very good. Lavya के लिए clapping. हम लोग क्या हो? आओ लव्या रिवर के अंदर आओ। बाकी सभी बच्चे बैठो, लव्या के लिए क्लैपिंग कीजिए सभी बच्चे। हमारी विनर कौन है बताइए, विनर कौन है हमारी? लव्या। क्लैपिंग करो लव्या के लिए। लव्या दोनों आगे करो। ये हमारी विनर है। ओके